ostajo de benala alhaji bafode jabi marshay namiro to antetongila no le benala akhbara baleke muslimolien baringelien akhadibul dole ke benala nakana usumu wala liburu wala ku wala kan insha Allah wala safa hamonya dala ba fodi makon andi nana ta obiya na fananga je akado mandila namma lay ba fodi e kana retardé de wala kenna civilalu benala livre men na kuma fola ten na ostajo no mo alay ba fodeti livre kende baleke muslimo ialien mbataji abatana nare bati je ligne la mbata demande la tahima et ça a accepté téléphone fana na bela luru ne ha la boko ma e comme e ha allongé wala c'est connexion rétablie ça tra antégré wilim fana inshallah yo abata fongo fana ngala na ma janni mbala na lay fana ngadu man la na de mi makono ni quelques secondes fana ngadu man la na ni sonala na la bien nga sa jala takhala mbala takhala wala bata accepté namiro to téléphone be la laring abo homa et puis la écran fanante viru moy la écran fanante viru te kan bata accepté de nyabala be clignoter quand voilà là c'est bon connexion de rétabli voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Moussa va? Namo, allez va vous Isa wane. Ejabi, dema woludu. Alhamdulillah, ndeja mbal barkoto. Dimbaya dudu. Dimbaya lu tana wunti la fu hera altuldu, tananta leji. Yo, tanawonte na tanantije. Alhamdulillah, isa wane. Yo, de mo menga sa te fula soto fenge marsa ini je to hondi fanga. Ela dugo do in to hondi fanga te. Jocelyn. Hein? Jocelyn, ren da velem. Jocelyn, voilà. Amar sai soto ha Jocelyn soto donc sa te fula nanti dugo do. Omo hero leti. Alamu simaya ni jata kende ani labang kunywa dilan nima. Amin. Be jama konton nam be misili molu konton nam be sentane bayla nabaro kono la jannim benala dante gola la misili molien mbafala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation jama ki ana musudu al konton uranyina barinya controla misilime ya controla bi mulo 22 mai 2021 de 20 heures de Jean la Guinée 22 heures de France al konton kom bental jang ko xanyom ma tilin ko xanyom na le silo kan silo même mo siratal mustaqim silo me fono na lon na ko na al hajigo do le ñoo na ni wala mun na fo ninke ñinti abe dro xotoring dino la bulola londo même fana babulu abe ke kan sabuti mo siama nga londo yi e profiter ala hamen diam o kono
anata bara do le fanan ke wo baro me atuno parce que fonga misilimo dula long alay ba fode bata gere madun ke waxti sandan to yin kono ala haka halibur do le safe par livre ba avant ba bulu aba itala na sa ya ba affiche da ba itala le écran ala sa misilimo do ha nyinje mbama yinin kala le wala livre atel di affiche lenten wala livre mbama yinin kala le sa ala ko sena détail do dimma ni résumé do dimma ni to ani aka inna wuli mumma na binala sumunna wala kan taja nyala ala ko molu men binala la mero la ise kulu fahamu nyamen na inshallah bafula alay bafude ko assalamu alaikum ustad bafde wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Mustafa baya ludo alhamdulillah mbeja altol dun talanta tarawo tarantenna bon ameta bi comme une présentation men ke livre benala donni sumunna ila livre inna kan ijana men ke donc a follow mo men ti follow livre yin tohondi e khay toho fo misilimo lien ninga toholon et puis banje livre inna promotion ndole la parce que ila bara le muinti ha adresse misilimo la beta siasa nji jaltin te li longo abeta siasa nji tankoti luwolum ibata faydo ludi ibe mo la lonkan ibe tawhido de makan donc important bale balla na misilime ya ko surtout na communauté fanga ni wolo mo ko fo la liti bon ibe mo na fanga men ke alhamdulillah rabbil alamin woto me aje ibata livre do ça fait livre même na ngi maninen ka akono ko don di parce que be résumé le fara mo holien ani ya hayna wuli hakkili jomamma mba fe ha livre to ko fonyen ani ya hala wuli hakkilo memma ani muna fanga men betar li la livre inna donc bo les questions posées lima ala ko isa jabi honna bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ مصطفى مبي كنتنا هرموني بنيا كنترولا كا نمر كنيما بيلا دنو كنتون ملبي نا plateforme yinka la paix et réconciliation jamalu abe konton ani mel fanan binala namela awa réseaux sociaux kan aketa awa Facebook ti aketa WhatsApp ti aketa emoti na hormoni gunya control bela den YouTube ti abe awa mbebe kontonna itogoni jamola e manjigrin jamina khafu be en ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam Cheikh Mustafa mbati la harfu me abata tiya abata bunyama nyina mubari nyati bari nyamu inati nin kilinga kuche be ha mutanyo honfe awa khatudiya nyo hombulu awa kha dunta kilina khaboda kilina ila question adiata nyabunyata ma ila question follow ku kitabo nyin a titre fond momenti yo mo kana le ba fu de kilitende a titre fond yo connexion abata voilà donc voilà ala ba fu de connexion netimbe fongolem quoi voilà connexion mais te ya jambe ben mais ngalo ya le munamu bon kitabo titre ta'ammulatun fi sabil al-islah namu ukoto munti ta'ammulatun wala moti réflexion atele mu intifana méditation hakilla miro igi hakilo la mira i hakilo la dun kolu kono akolu jate xe taxasi wala muta'ammulatuti donc ta'ammulato nyi hakilla miro nyi bela wuli mumma fi sabil al-islah to ben niro silo nin kolu bata nyami kolu se to ben nyaminna wo silo
nin hakilla miro jana na wala khalo silo kan Naam. fo mo se Naam. ko lu nyaaje nyaminna Naam. voilà puisque ni gala sara na communauté abe al halo min kono bi akobata kaw kuya Naam. ko lu kan tagamala nyaminna anti tagamalo nya Naam. ko lu kan kele nyaminna me kewnya Naam. ku fala minti alquran nu hadiso wa min fo ma fo jagango be bata abuluka bari siyama bata abuluka e me barala Naam. mbafu lanko dino ga dinye mbafu lanko alquran kaw mutarimbe sunno mutarim bari wala ko min be fo ntolbo contraire kela Naam. nan valu fana ngawul gele wala bari nyala fasale Naam. e dunta da kinna le bota da kinna Naam. fasar manke fuy manke Naam. ninte ni te skita jamminna nte ni tele muna kilin fa kilin wati Naam. nte diwani te diwalu wala be nyoko mutalele iko ke kilin wo bon solu Naam. ame fo ko sawana le muite ti ko jabi le munte ti no on tato Naam. abe mbe nyoko mutalele ko ke kilin wo dingo muskilin wo dingo nanna alfalu taratenne be mbal ni babalu no taratenne tun sa ketenne Naam. bar bibi ngajela si kusiyama nubata maylema Naam. ningo nun keta ala taala ha mun fonye ala taala kula ko wa anzir ashirataka al-akhrabin faida inda labaro nyin abazeta al-qur'ana ayo nyin lema Naam. al-qur'ana ayo nyin ala taala ha fo kila baye jamina sallallahu alaihi wasallam Naam. tuma minna ha kila ya bula ala mission to khafo ay ko muhammad mbati kila irata kila ya la si ato mission confiala aka kuma folo min faya wokola akola wa anzir ashiratakal akhrabin Naam. aku muhammad ibari masutu walu takhayul masilam folo irada mutano ayo nyimbata gitanna kumo ibe ku wondinto nin aketa khairati ila fita khairu gana ima na keta tanoti ila fita tanoga sobo ima fi gada muta ibari masutu wallema Naam. ibada mtalano ne folo ni bota non sine isena ta dunia to mal kan sine Naam. ayo nyin keta sabuti min ngake nko mbata je kudo lube nyaka mirin mfana nganna contribution dinke ba aketa nyawo nyang bese don dinneke Naam. ita ga doke do fana nga doke ni wol kafta nyogonka be mo batana wote ke kubati to be niro batake Naam. mo kilime imbe no Wallahi. donc ni ngal qur'an ayo yinna saha Naam. kila ala ko kila baye kibari masumol kol masila Naam. na bo nyam fana nim fana nga kudoje nkhabilo to min keda jahangoluti Naam. est-ce que mfana ma hawla maale mfana nga contribution ni wake Naam. alquran aya fulan yoko Naam. Allah ta'ala ga dali jamina ko walitakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ako ko fo mo do lo gasoto la to de mo do lo gasoto al to teku mo milu e se mo lu kidi khairuma e se kharo tombe mo luma mo lu tombe khairuma yinne mo khairoti albula yinko ebe mo ya marla kunyuma kelula yinlam kunyumati ali yinke ebe mo fatanna konkolu la kufu ina manyi e safu mo ali yindabula wo mo wolle keta tineti golti wolle keta bénéfice ti golti wala keta ganyela alti Naam. ganyela mu wolleti Naam. Cheikh Moussa Ba ni ayo mo ga ayo nyinna saga ira ayo nyinna me Naam. ni fala nga kudo je la société ko mil manyi est-ce que il fa ici ke ribulo croiser Wallahi ala nya sila nya kam may mi sigi no kay bulu kuraso nya ibay ifana mbay talalela
comme ihame alako ihatara ila contribution ke comme idana ke nyamen na namu voilà alako mo se tara gay mo nyin to nyamin na namu awa nyin ayo nyin le hake nyabe kulula ko min se mo giso sondome kasi namu ko min se mo toro fitino be dula beto namu me ñokon na fasa khair to nyala me ñokon na fasa la bari nyala la sine wallahi bun kono la hadido la sate la sate sigidu lalu ou bien min be groupe kili wala ka ñokon na fasa doluma namu anu mageteng magen na alfa la teng namu alquran fana ma fo nyeteng hadith fana ma fo nyeteng namu puisque na alfalu e ha gera le betege e ha gera le namu e ga kumin beke nsafo abe bazi be alquran o inu hadith lema namu ibaru kata innati ibarata wala namu hal ni aga trasinen adamadinya nagaso dolu karata baro dolu to namu womo adamadinya tabu woleti namu donc ntolse miliya nyumale jige ela koto namu awa ni wol barata nyaminna ngage e baro minke on bara nyumaleti namu ntolbi mo gol na tasinen nga fonko awa wol tumbe bara la nyamina ntolme baro nya namu wolo bari nya la faso minke to nyaka ntolman bara wonya est ce que o keta kunyumati satara mbata tenene namu awani aje min gilimbo ben kandi a problem ben kan inne mude ngala ala tala min fonye ko ngake namu ngaw tuje kila bara min fonye ko ngake ngo fanan tuje reba fode yalo altala so momenti parce que nga korosi lo ke memma mo fiye alquran wa inna tanyama nin kila la silo yinu mo men bulata yin ko nyasu male bi ko nyasu male le tous les temps bar mo ngay mbula ma ngay mbula itani problème le mutu ini ku mesengal le ini problème le mu donc abele ki ko ni habana na fatu la karo kan dula lo bana bana fata do kan janna o ibe gilisi la o kan janna ta hati lo do kan janna ibe gilisi ite me la jale ibe to la gilisi la tanne imetu doring imetu boyring sila wala kata comme idana ni mentiten hana sede ya yindoti alqur'ano anin hadiso kila barta nyamen anin na alifalu i khataharan silo men ta comme idana fo nyamen mo man kamali bar na jigi ben male ha fo ko men tambita wulu tahtale parce que beni wahati beni nganne voilà mo do se kula tahama ite kamala tahama atahama nyama sebre me wonu a hawla tahama le ama la fulan kafiya kukan aban larina a halata hadan han yale kabilari alala voilà man tahake ki ko me afota nyame me ate hala buligan ne memma na mi so atata alisi do ka donc wo bi fatanga libata ke ko me hamen fo anyu hon na fasa bunko no ma ado hon na fata kabilo ma ado hon na fata yelle be siare ni tebeta na kitabu do tinye men ko i hakilo le réflexion ko himira parce que mo ni himira ibe nyate usila bari igirita ku fusila ibe erreur le kala ko donc kitabo yimbe nan dele ko ngal hakilo la jiriwa han hakilo la jiriwa i haku fushi mutani sigi himira donc ibe nyajele la ko ma ibe nyajele la ma na miroto il est bienvenu ko fo la be pempe ni sa ko iyo ibe France ibe Gambie ibe Senegali ibe Ameriki pempe ni sen ko nyi mele ni dum fanan sen inin ko fo dal be ni honto kitabo yimba be saferin kammenna arabu kan alamo be sa karanne no isa potolon harin ko fo la fanan titi donc ase ke sabuti kha ala tambi ni homma be kitabo fanan me jam fanan ma apiri fo misili molien abe san kammenna anase masoto jammen no la danim be jam fala ko mo to sa ke tout suite parce que fongo détail fanan fela be saferin atitrin détail be larin santo nan kurata nyama alta ha santo asema soto ni atitri be larin asem mohamed hakam kidila ni te be sa te menna ini men be sa te menna la ba fude mado ni men ba ko to aso dolu fo sai bar ba ma yin kala kitabo kidile la
ana se masoto nyamen na donc fi se donni nyasi fa nyewoto yo Cheikh Mustafa obenta kitabo na primi fixé kitabo nye wala mu 15 roti namo nun sagole munu kitabo nyi nsa dile mogol ma gratuit nin sagomu fana a prix fana c'est la digira hadoya 15 euro inti namo bari ikalom bibi mbe wakato minto tembara wo bara ameke ni mangodo le investi namo kitabo yin bodi nyala mala dinta kitabo yin tobe ngoto namo anin kitabo ga masoto gabo atobe nta jingira min to kanaja namo bon mo ni nu investi ta koto yinna gadiye au moins ira min na dunje iro kendin soto namo ni iro soto wala bi de mala ira projet kutal fana engagé namo puisque projet siaman na bembulla kitabo siaman na bembulla mil bata kura to benna namo mil bata kura sefela to ben ni obelari même be touri ndoron kha financer kha labo namo comme ñim bata lo ñato yinna fana benala dolu fana financer la inshallah donc awabila wulin wala ma wala konko 15 euro namo alako mbari wol kana toro asotola ntol fana kana toro force tola voilà ñu xañu hon ko to kule ça fait mo bi ko to kula ki fana nga jinnin tije voilà wole mu ala ko ha ñu hon accompagner xañu hon accompagner ñi mata bulan sagoto ko han hakilo la yirwa donc ni tahata sai ndi buru ni santa mbari ki mana musulmanu nga khibaru la si ñu xamma ni santa jay men fana safere nga je laringe hambi wo fana mo hakkili la yiri wakku taleti wo fana mo lo ku taleti abena do fana nyin ne be kala alje men sanna nyin ngodo ne be kala hado fana financer hawo fana buladi sagoto inshallah alako duwa men kata inshallah ko muslima yayi fannin dunya be keri altala la dinoyin ala kanta da lube soto la lebe bola le buluba la lebe bola le mara la lebe bola le sibeto wo baro wole do muinti ko ha muslima ya la kenna membe forin bota kitabo yin kono amanta hata bari munna amanta hata konton nya amanta hata jango jang nyimbe bota alquran on le kono la anin hadisa kulu na miroto wolle baden ta jang hala ni honkan wala la yiru wo tarakoto donc na miroto nga kanne ngallo ndoho fe ndinga fe alay bafude ala ko be hakumfa kitabo yin kono la ala ko nga ka sabuti nga sa ha sa mo ko telefona nyi wo fana se kene nse insan no fanga ye nga sa mo ko tafana nyi 30 euro mbata sam fanya mbata sam tata nga ubia nga sa ndinga fana nyi donc ni abela wudiru wolema ala ko ajana baro men da mutambe duwala fo ala men sake nyi nga continue hasima ya diama hajati kende ya diama ha continue yiru wokela na digal fana bidambi mamar ne fana bidam Europe kono men be Europe kono nji ase wala hada dilema abe lori la kende baloto ndel sa interview men ke janyi mato ala wala to do malati parce que albata je nabe to wala hada do ki jang nabe musul nin ke la ko kante la distance ke nya wala hake ndola lori mala fombe 3e fois 4e partie la ala ho lonne donc wo muna fanga mem abo men di kamma mena la lo wolo fanan kam bari dinga lu men sotota tibabu jamano lu kam ba fo de se kuru di lo ma wahato be mo holu be non bi men be jahanga kan me kan e be jahanga kan faamu kan e ben nalan do lu fana lonkan donc wo mo barla ti mo men abi barakan ne fonnin kele mu inta be baraka be halala ni ngala na bota ya be mbela na bota ya sahoma fo wural wole be je kerin abe fanan ke kan abe bulare muslimo lu fanan na disposition to na miro to mo men bo ku sifa wala wo hakan soutien nale ku sifa yinka namo alhay bafudi yo Cheikh Mustafa ila bangiwo asahata sahata asita fana ikaro sita je la matin kitabo yin isa san ne fanye isa san ibarin fana nye kitabo yin aman fo fana ko ite mankaran ou bien imeno afasarla kime asanno ni hal muso lemu ese kitabo yin san ne khade keluma ese kitabo yin san ne khade baba aluma afrika ese kitabo yin san ne khadi etata ne barin keluma min be karanna ou bien hasan hadi muslimoluma
alako e fanan se barajo soto nyamina e se contribuer nyamina jang mbe profiter la e ko ngakumo min fo jang nko projet siaman ne be bulla alhamdulillah rabbil alamin ni mogo ni be kudoto lumina ini mogo mi ba koto iman kanyina la wolula ira kanne ira wolula ko nya sifa alako e halong albe nganne minto alhamdulillah rabbil alamin nko toke min keta awa nanyato ngotina almami ba siama ngalone Marseille Sheikh Al Hassan Bisri Jabi Marseille Imam Bale Mati Amina Margi Masjid Bilal mosquée lemu abe Marseille le gare d'affaires non gare Charles d'affaires Saint-Charles d'affaires atelem non Imam Bati alhamdulillah rabbil alamin na projet ni atelemo na projet impoti awa ntenate awa nimmo siaman nebe projet inkono bari atelemo na projet impoti awa alhamdulillah rabbil alamin ammo minti na alfal la kitabolu fonsi wolu awa la gense nyamina awa milu bata sefe milu be seferi nga sefe khala du machine la khala bo anin tolfon ram kitabo mil fananke ba kebalu irayne duwa kala mu fembole to min ngasiye halni mansieti halni mansiema bari fanansen sumaito iraminke fanansen la nigi po ala min sake tumado nsesuti la nyaminna awa alfalu tawolu anin tolfanan talu mfanan tanni wolu ngabilu keten na projet mu ineti fo nyi fanansen lenkenema ya nyaminna ngilu gabo awa nin awa ndasi tanoma pongo fanan nyasi pale jamae xanna alfanyin na kemo gonyin ha tantu ha jansa awa abe baro min kan awa dino ye ay baro min kan bari nyaye fana ha atantu la go fanan gita muslimon la fo isalon awa kwante imamu ya doronela abe kukutan fanan kanne awa janga ya insi fasa yamina janga ya insi abanse yamina londo buloma bari nya buloma abe o baro lu fanan abu fanan kanne donc ni mu introduction dineti awa ka obla muslimo lu fundo la donc kitabo ina ko sine atele moti prix le moti ngena minna sa ko 15 aw kitabo in fanan ni mo la vita ala sate dantalu be jan kitabo ni dol copie dol bata sino iko sai Marseille nkoto keba Al Hassan Bisri ni ga contacter isino le kitabo yin isino la sabo sotolama bon nkoto muso fana haja Aisha ni go fana contacter ise kitabo yin sotolo fana naji bon ndo muso fana mbege haja tida ni go fana contacter ise kitabo yin sotolo fana na Marseille ibela numero belare ibela numero felelare nja ibela numero felelare santo janten ibela numero felelare awa ni tata Paris ba wala mudugu bati non mbarin ge Alhaji Ousmane Jarabi ni o contacter ise kitabo yi ise alako sotole non ni tata Lille fana mbayin kebe Alhaji Ibrahima Fadiga ni o fana contacter mo mi be mande Lille wol fana sino la Alhaji Ibrahima contacter la ira kitabo yi masu Alhaji Ibrahima Fadiga Alhaji Ibrahima Fadiga bon ni tata Poitiers fana barin kebe todi nkoto kebe ge Ahmed Baba Cissé ni o fana contacter ise kitabo yi masu tole wo fana na donc kitabo yi faida dingira wol to folo ajala si non le folo abedi wala ne abitala situation man ne to mo fana ni seno kala éditeur ti ha ifam volonté inshallah sha amasoto ala nya silanya kambala femfe ni seno de mar kala le khafoko seno le kitabo ina sitima ini altala timola fillahi walillahi hake sabuti khala jense
donc ici fan volonté ici ala ba fo de kili ina inshallah wala be be ala sana bisiri kontona e xamen na kuma fo janna londi la bayi membe depuis Marseille anala dimbaya de bela den ne ani jara men la cool fote me mbar muso haja ay salum bi kontona inshallah mo golle mo ila contact be dare na titri kanjante ici masoto nyamen na nten nim fana men jenti nim men amasoto bi gole ata memma ten ni han contacté xam bi ci ni alay ba fo de bula contacté la ala ko hakul la sonia ñu bullale wole mo xam bi ce continent c'est 5 minutes la ñin kan ala ko men be dala la mero la butu ase sonia e bulla ha fo ko ndinke ndogo ni wole mo ba fo de jabiti Marseille mo men na beta londo ha ñinen ne ala hamen diama ababula kam misiri molu sagoto amanke londi lati men belara be sinola foninke be baratan ne suwa ni kilo aba khala lo le ñinen kan inshallah ala bata ke fana abe dorun ndingali fe abe dorun tendi ne fanga fe mbeta invité men ke jam kabri sanji jalu janni mena la pilato la jam beta ba fo de la wala hada mel la tambi jam kuma ja hango ni ja hanga kan fola ya nin ko fola ya ala ko kon kana silo le bula ala ko ngamatilin halalo silo le kan konto fili na be siarin kun nabi nga silo lu le bula alta la silo atemu silamenti nya suma mo hole se bula kan ni fanni ba kay be nya suma ne problem fu sintato bare ni hayla ko bo ala bulu e tahta silo lu muta silo du siati bulu ite se tahale se fi le wato du se ta hanjando e salon ko jaya fan ko silo inte se ta hanjando fana ko jaya fan silo in fanante e se fi le butu mi tahalla le bi bodula don wo mo holati mo ho men nga ala la silo bula ni ha ala la silo muta ala kilin na mo ala ti muhammadu rasulullah mana kilalati donc ko ninke nyana kitabo e mente ko réflexion qui réfléchit mira e hakilu la mira ni hakilu la mira e ala taala la si jeri nyalaka donc kitabo e mbe kuma kan wo kulama habo alquran wa kono habo hadithu kono inshallah a conclusion be tar la tele bulu hambi men to kholu jana fo titre be la ren jam mo kholu masoto nya ana tala ba fo de fanga la numéro bi numéro nal be nyalla ma abe bi jam donc nten ni fana dal hankili na manya ba fo de masoto nya long na contacter be men bulu alin kili do sel ni alay ba fo de bula contacter livre yin fana se masoto nya me inshallah alni isana wo kuma fo alay ba fo de conclusion ibe mon fo la monsieur Molier Cheikh Moustapha mbata sewa nam han invité Gambi hana kitabu indantege muslimolien nam abata dia nyabata bunyama nam alhamdulillah rabbil alamin ntebe min fola bari molien nam mba fola doron nko ngasaji nko nam ngasaji nko minto ha alquran wa muta ha sunno muta nam puisque ila harafu sita jile madi kuni gaji nambara wo benkan ngal alquran wala bula sunno bula ala taala fon aqula dali nyal qur'an kono akuko ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kaseer akoko fenwo fe na halma soto masibo kola nambara kula silan kuto ko albulo keta ko yin kola so sabo alma alto le fon keta sabo ti yin ko sita alma albulo la baro la keta nala alfan nasaji allo nam nala alfan nasaji si yafa alma alla alfa ala kata sabuti ko ku na gal soto sa mfala kata saboti atana ma masibo ko ndo ay na sabun fama masibo ko ndo le kata saboti altala fon wole fodi ko kufu nala alma soto alto le kata saboti alquran fana iko nga fanya min alquran mutanga kila bal sunno muta ala ko nyablado fana akoko fahala asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum akoko adobato nala gal kodum alqur'ano nyinna algal kodum kila la sunno nyinna ko conséquence be nala kala munti albe tinyaro le kala alla tinyaro le si ala dugo kono kini Allahu akbar albe dan tinyaro fana ma alla bari nya julo fana also fana kuntu Allahu akbar wala be keri nde wala da ko tote wallahi njole ke wala be keri mbi wallahi ala taala le manyin fonye yo aw nimba fe ngasagin ko fo ngal qur'an le mutade ngasuno muta nam ningo muta doro mbata gagné bar nimma ngo muta doro
nin konto filo lemu nin number lemu aw kitabo nyi awa ana kuma dolmu wollati kha ala taala la dalu anin kila bala bangelu hawlu nyasi fa mogoliye aw kenya to tumado kenya min fahamo do si sone ya mogoliye awa abe seferin ne kulu jense mola abe seferin fana suguma fana aflo de la bato sugo gadi miliye polisi ta jato kulu jense wa gadi mil fana nye kulu fana si ta jato awa asefe kuta awa asefe ta kuwa nyilela kha asefe nya kha diversifier quoi ala ko besi kitandi jato quoi donc ba keta wo nyale akuma moleti ni ga kuma ka dumul la meno kuma la siala kuma awa kuma dannonne inshallah donc atele muti ko barka be duwadi yen ita fanga yen folo ala mun ni sima yala jandi be da la duwala jamaa yen ala mun ni sima yala ala muy mera bara sifa yenna ko la be en jahangol yen anin ko la be la den yen sima ya badima kajido sama dinga dima kayi ba la sumunta me ani mfadu men kunna an jarabi hon kanola na sate kono na khadidol kono ala mun ben kamero dun nan na bungolu ni na khadidol kono na sate kono la sate dinga lu sate foninkelo ala mun ngani hon kanu fillahi wa lillahi ala mun be la so bala sentano ani sentano kula ala mun na so bala sentano ni sentano kula ala mun na so bala sentano ni sentano kula ala mun ki jabula ndiga dum men de ni je sotolate ala mun matidi na hila do silo kam ha ila do ala silo kam inshallah on parambe danna nonne mba fele hada fa fulata misili molien parce que bara kende ke la ko me bara sifa e mo men ngay kala communauté yen mo men ngay ka dinga da do ya falien non wodu wata ngane membo la ko kala communauté les be ko fo bari ngel parce que misili mi andare ngay ko me khafo nyame rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala tidin abari ngel lela donc ni fana bata bara sifa en kay bati tigi bari ngel la na mi woto wo mo hero lati wo mo kunna dia lati te nyun telien ala mun kala mutalati ala mun kala fahamulati c'est doit misli modien c'est na wala hada fa no wala mo salam assalam ok Cheikh Moustapha mbata sewa mbel tala tarala wala misi hakkilolu ke kilinti mbel tala tarala wala misi ngulu du nyoko ngulu mbel tala tarala wala misi bengo insturi alintima mbel tala tarala khaira wo khaira nin alin lafitala dunia imma fala si khairu kenye bi altala taral fanan tanawotana nimbe altala tarala akhasu bonna dunia imma anin algiyama fanan alamu nkisila tanawulma an kisi gregerulma alamu khairu la wasalanye alamu sabu ma dilamma alamu londo dilamma alamu londo dilamma alamu londo dilamma londo minse munafan dunia imma kham kunna dia algiyama marigi alamu bulala kila bala sunno ko khambula ala taala ala alqur'ano ni khaymuta ala taala min fonya alqur'ano kono anin kila ba min fonya sunno kono alamu kela wo mutalati marigi alamu kela wo labutulati marigi alamu sabu ma dilamma han kisi han hijabu nadimba yalu kisi hijabu han kisi mo kurwol ma han kisi shentana ma han kisi shentana mo golma diwalu anin dogolu wala mi se eke penkende simati marigi e balu e makafu eke lonati eke dunya na faranti ala kane ke jabu saguti ala kane ke shentan saguti ala kane ke mo kuru saguti marigi e gadinye nyaminna ala mo tulawu nyam marigu khairo be jam woja ala ma dilam ma marigu tano be jam woja ala mun kisila ma marigu ala mun na communauté diala maribu ala ma diala maribu ala ma diala ala mun kisila ala taala la dimoma ala mun kisila ala taala la dimoma ala mun kisila ala taala la masibo ma maribu ala mun kisila ala taala la masibo ala mu ala la khairu dila ma dunya imma khar janna kallan ke fanan dimma wala mu sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam ko barka inshallah ko barka hanni al sabata inshallah on metala tele youtube la menala a transformer la fana ha somma la tabi hatati whatsapp la inshallah menare ala barka merci